السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. جيت اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الكاطو تيجي رائع زويون، يعني هو ديال توركه سميتو بكلافا، يعني تيجي رائع وزويون. دونك فوالا جيت اليوم عندي هنايا 200 غرام ديال اللوز اللي مهرمش، اللي قليتو كلشي وهرمشتو. زدت معاه واحد القرفه، يعني واحد معلقه صغيره ديال القرفه، وزدت معاه واحد معلقه صغيره ديال الماء زهر، ومعلقه صغيره ديال السكر كلاص، غير باش يعطينا واحد النكهه زوينه، واحد المذاق زويون. انا تيعجبني الحلاوه وداكشي. معنا هنايا 100 غرام ديال البيستاش، اللي ما عندوش بيستاش يقدر يدير كاوكاو، يعني انا درت 100 غرام ديال البيستاش هنايا هرمشتو حتى هو. معنا هنايا 120 غرام ديال الزبده، وهنايا معنا 250 غرام ديال العسل. وهنايا معنا الباكيه ديال البقلاوه كما تشوفوا، ها هي. خصنا هاد الورقه ديال باتافيلو كما تعرفوا، لا باتافيلو. دونك هي هادي. Donc voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui je viens Inch'Allah vous présenter un gâteau qui est vraiment délicieux, c'est à tomber. Donc voilà, il est vraiment magnifique ce gâteau. Donc il s'appelle baklava. Donc voilà, c'est un gâteau de turc. Donc voilà, je viens vous présenter. Là j'ai 250 grammes des amandes, pardon, pas 250, 200 grammes des amandes qui sont concassées, voilà, que je les ai mis dans l'huile et tout ça. Voilà, là j'ai 100 grammes de pistaches et ils sont concassés. Là j'ai 120 grammes de beurre fondu. Là j'ai 250 grammes de miel. Et là j'ai la pâte à filo, voilà. Celle-là elle fait 470 grammes. Après on va voir combien on va avoir assez. Donc voilà, c'est avec ça là que je vais commencer à travailler. Donc كما تشوفوا معايا هنايا خديت واحد جوج قطبان، خديت غير جوج قطبان هنايا، ودرت لهم هاد البابي ديال الفيلم، يعني فيلم اليمونتير، يعني زيرت عليهم مزيان باش نديرو ان شاء الله هاد الحشوه ديالنا هنايا. شتيتو مزيان. Donc voilà, comme vous voyez là, donc j'ai pris deux broches là. Donc voilà, je mets juste le papier film, papier alimentaire, pardon. Donc voilà, papier alimentaire, je les tourne, j'ai bien tourné là, vous voyez. Donc voilà, on va commencer à travailler. Donc voilà, on va le poser là, comme ça là, vous voyez. Il faut pas le mettre au milieu, il faut le poser là. كما تشوفوا معايا نحطوه هنايا. Là, on va commencer à mettre le beurre. Donc نديرو الزبده ديالنا. هما جوج وراق. Donc maintenant, on va tourner comme ça. نديرو هنايا. غنبداو نديرو اللوز ديالنا. Donc on va poser les amandes comme ça. Essayez de les mettre juste comme ça, mettez pas. Et voilà ça. Non, on va mettre ça. Donc voilà. Prenez bien comme ça et vous commencez à bien tenir et à les tourner en même temps. تشدو هكا، تبقاو تدورو تشدو مزيان، وعاد تبقاو تسيرو لاباط ديالنا. n'oubliez pas là aussi. Donc voilà, c'est vraiment très facile, hein, c'est pas dur, hein. Donc voilà. Donc voilà, une fois c'est comme ça, donc نساليو هكايا، نحيدو هاد القطيب ديالنا. Donc là on va lever, voyez, très facile à lever. On va le poser là, et là on va venir comme ça, on va commencer à faire comme ça. Voilà, vous les serrez en fait. تبقاو تشدو هكايا وتبقاو تسيريو مزيان. Voilà, là on va bien les serrer. Après j'ai pris ça, j'ai mes papiers fins bien sûr, papier de cuisson, pardon, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc on va prendre, donc voilà, moi je les ai mis comme ça, vous voyez. Donc on va prendre un papier de cuisson, j'ai déjà mis la première, vous voyez comment il est.
دونك لا جو ميتر لا دوزيام. كيما تلاحظوا معايا تناخذوا واحد بابي ديال كويسون ونبداو نديرو هكايا. تناخذوا لاطا شويه تكون كبيره صافي تنبقاو نديرو هكايا وتنديرهم صافي تيجيو بحال هكا تيجيو رائعين زوينين. Donc voilà, moi je vais continuer. Donc vous avez bien vu. Donc comme vous voyez là, j'ai pas encore tout terminé. Donc là j'ai mis un petit peu de beurre parce que sinon les pâtes de phyllo ils deviennent secs. Après c'est pas bon. Donc c'est pour ça là, j'ai fait que 4 et après je commence à mettre un petit peu de beurre, vous voyez. Parce que là comme ça ils vont pas être secs. كما تلاحظوا معايا راكم عارفين هاد لاباط ديال الفيلو تتنشف لينا، يعني تتنشف تتولي قاصحه. دونك انايا تنبدا ندير الزبده، يعني غير تندير ربعه هكاك تنبدا ندير فيهم الزبده بما كملت الاخرين عاوتاني ونعاود عاوتاني الزبده. انا باقي ما كملتش، قريب نكمل ان شاء الله. Donc voilà, comme vous voyez là, on a fini. Donc là, j'ai eu pour à peu près 7. Voilà, c'est 7. Donc voilà, maintenant on va commencer à les découper. Donc voilà, j'ai mis le beurre, tout ça. Donc là, j'ai fait les braillettes qui est resté, donc je ne voulais pas gaspiller. Donc voilà, maintenant, je vais commencer à les couper. Donc là, il faut qu'ils soient pareils pour qu'on puisse les couper là. Voilà. دابا نبداو نقطعو فيهم ان شاء الله. Donc voilà. On va faire فوالا كما تشوفوا معايا انا قطعناهم هكايا. دابا نديرهم في الفران ونخليهم يطيبوا ان شاء الله. Donc maintenant on va le mettre au four. Je vais mettre à 180 degrés pendant environ 20 minutes, juste que ce soit voilà bien cuit en haut et en bas si tu veux. دابا كما تلاحظوا معايا غادي نديرهم في الفران، نديرهم على 120 عفوا على 180 درجه، وغنطي نديرهم انايا الفوق والتحت يطيبوا 20 دقيقه كاع هكا باش يطيبوا لنا يتحمروا لنا. غير une fois يتحمروا لنا من التحت والفوق صافي بركه. Donc une fois qu'ils soient dorés en haut et en bas et c'est bon. Oui, on va je vais mettre 20 minutes à peu près. Donc voilà, là c'est bon, c'est bien cuit notre baklava. Donc voilà, il est comme ça vraiment. Regardez la couleur, tout ça. Donc voilà, même les braillettes, tout ça. Donc كما تلاحظوا معنا ها هي طابت لينا الكاطو ديالنا، ها هو كمل مكتاب. Donc moi j'ai mis une planche, après j'ai mis ça. Alors faites attention. Donc voilà, après voilà le miel, je le mets juste un petit peu au feu, juste pour qu'il devienne juste comme ça. Surtout en fait faut pas le faire beaucoup. كما تشوفوا معايا درت العسل هكايا، ها هو قدينا غير شويه. Et comme elle est encore chaude, donc une fois la sortir du four on met directement le miel. Donc كما تلاحظوا معايا انا غنبقى ندير هكايا. Donc voilà. غير تخرجوها من الفران تبداو ديروه، ما تسناوش باش هكايا العسل يشد فيها مزيان. Comme ça le miel ça va bien tenir. Donc voilà les amis, j'ai terminé mes baklava. Donc voilà, regardez, franchement ça là c'était aux amandes. Regardez comment c'est. J'ai mis la décoration aux amandes. Donc voilà, regardez, c'est vraiment, regardez à l'intérieur. Je vais montrer une, je vais prendre parce que là il y a tellement de miel. Regardez comment c'est. C'est vraiment un délice. Là je les ai coupés tout ça. Donc franchement regardez juste le bruit quand, si vous entendez le bruit là, écoutez bien le bruit, hein, regardez. Attendez, je vais couper là. Voilà. Ah c'est vraiment, regardez là. C'est vraiment les pistaches là, plus les amandes, c'est vraiment délicieux. Donc voilà. Donc celui-là, c'est aux amandes, j'ai fait la décoration. Ça là, pistache, regardez comment c'est beau aussi. Regardez à l'intérieur, oh là là, c'est très 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 bon. Franchement, cette recette-là, elle est vraiment très 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 bonne. Donc voilà. Et ça là, c'est les braillettes. Donc ça là, le reste qui restait, donc je ne vais pas gaspiller, donc je mets comme ça. Donc voilà, je vous souhaite un très bon appétit. J'espère que vous avez essayé cette recette parce qu'elle est vraiment délicieuse. Et vraiment, ce gâteau, il est merveilleux pour les Eid, pour toutes les occasions. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. صافي كما تشوفوا معايا الحباب انا ساليت البقلاوه ديالنا تجي واعره رائعه زوينه غزاله. كما شفتوا راني قطعت منها تسمعوا هذاك الصوت ديالها كتجي رائع وزوينه زوينه. كما تشوفوا زوقت بهكايا بيستاش وشويه اللوز
وهاد البريوات مبغيتش نضيعهم حتى هما درتهم. تنقول لكم شكرا لكم بزاف، وتنتمنى ان شاء الله هاد لاغوسيت تجربوها، يعني تجي رائعه وسهله دغيا دغيا. تنقول لكم شكرا لكم، تنقول لكم صحه فطوركم، تنقول لكم ان شاء الله عيدكم مبارك سعيد ان شاء الله، يدخل عليكم بالصحه والعافيه. تنقول لكم ابونيفو، لايكي، كومونتي، وشكرا لكم. مع السلامه، باي باي.